Yan mga ka-bikers. Hello, hello. Gabike mo tagyapon. Hapon na kita. May nag-invite abi sa hapon mo. Yan o. Pakanto na ni sa Anilaw. Nakita ako sa migo ko na si Mr. Joseph, taga-Austria. Foreigner. I-invite ako. Have coffee daw. Okay. So, nagkape kami eh. Napaka-bait. Napaka-hospitality niya. Then, amumayag, din kumayag. So, shout out sa imo, Mr. Joseph. Shout out, my friend. Hope we'll see you again. Okay? So, take care always. And enjoy stay in the Philippines. Ayan o. So, thanks again, Mr. Joseph. Shout out sa iyo. Arin ako, napitaran ko sa Banwa. Anilaw. Yan. So, yan. Thank you. Thank you for watching. And please follow, like, and share sa mga video natin. Ride safe everyone. Thank you. Bye.